मनकर गोटे वृत्तर पीटी हूँ गोटे स्पर्शक, पी ए बी गोटे छेदक, छेदक 1 नंबर छेदक, पी सी डी हूँ 2 नंबर छेदक। ताहले आदि आम उपवाद्य 14 अनुसार लिखिपर पीटी स्क्वायर जहाँ पी ए इंटू पी बी से हाँ कि ना, ये पीटी स्क्वायर जहाँ पी ए इंटू पी बी से हाँ कि ना कहल पिले। सेहीपरि पिले पुणी आउ गोटे मत लिखिपर जे पीटी स्क्वायर लिखिपर पीसी इंटू पीडी लिखिपर। दी जनकर बाँ पट सामान हेले डाण पट मत सामान हम, ताले पी ए इंटू पी बी जहाँ पी सी इंटू पी डी से है। ताने ये जो छेदक दीटा है पी ए इंटू पी बी जहाँ पी सी इंटू पी डी से है। बुझिपाल उपवाद्यटा ये जो अनुसिद्धांत बुझिपाल ना बुझिपालनी? बुझिपाली। तापर पिले आउ गोटे तुम तो उपवाद्य 15 पिले ना देख उपवाद्य 15 ना कि केते गुड़ा जिनस आम पढ़ा है बहिस्पर्शीभूत अंतस्पर्शीभूत एगुड़ा विषय टी पढ़ा है। परस्पर एकाधिक माने एकाधिक वृत्त संबंध केतक तथ्य आम पढ़ा कौन पढ़िया एकाधिक वृत्त संबंधी केतक तथ्य पिले देख एकाधिक वृत्त विषय आम चिंता करवा। ये पिले मनकर दीटा वृत्त रहा मनकर एटी गोटे वृत्त रहा आउ गोटे वृत्त एटी रहा है। मनकर यहाँ हूँ ये वृत्तर केन्द्र हूँ यहाँ मनकर यहाँ S1 यहाँ मनकर S2। देख एटी दीटा वृत्त छेद करी ना छेद करनी पिले एटी वृत्त छेद कर ना छेद करनी जदि पिले वृत्त दीटा छेद कर नथब ये दीटा वृत्त कह पिले अणछेदी वृत्त कौन कह अणछेदी वृत्त है कौन कह अणछेदी वृत्त। आउ एटी दुई जनकर सेंटर हूँ अलग अलग कौन दुई जनकर सेंटर हूँ कौन अलग अलग अणछेदी वृत्त बा दी जनकर सेंटर हूँ कौन अलग अलग। मनकर पिले आउ गोटे नवा यहाँ मनकर गोटे वृत्त पिले ये वृत्तर मझीरे गोटे वृत्त रहा पूरा मझीरे पिले अच्छी है यहाँ मनकर S1 यहाँ मनकर S2। ए प्रकार वृत्त माने जदि गुड़ाए वृत्त बा बहुत वृत्तर गोटाए केन्द्र रही प्रकार वृत्त कहती एक केन्द्रीय वृत्त कौन कहती एक केन्द्रीय वृत्त है। एक केन्द्रीय वृत्त माने कौन पिले ना सब जिते वृत्त रहा समस्त केन्द्र हूँ गोटाए है कौन है। ताले ये जो पिले रहा ये जो मझीरे जो अंश रहा कि देख पिले ये जो मझीरे जो अंश रहा ये तक पूरा शगड़ चक गुड़िका यहीटा को आम कह वृत्ता बलयाकृति क्षेत्र कौन कह वृत्तर बलयाकृति क्षेत्र बोली कहती आनुलार रिजियन बोली कहती है। गोटे वृत्तर बहिदेश गोटे वृत्तर अंतर्देश दीटा जगह जो जगह खाली रहा से जगह कहते बलयाकृति वृत्त बोली कहती। तापर पिले दीटा वृत्त भितर आउ किसी शिखा आउ कौन शिखा पिले ना हूँ दीटा वृत्त पिले एमती हो पार देख पिले दीटा वृत्त परस्पर को बाहर स्पर्श करें यहाँ मनकर S1 यहाँ मनकर S2 दीटा वृत्त परस्पर को बाहर स्पर्श करें कि दीटा वृत्त परस्पर को भितर स्पर्श करें है। देख पिले यहाँ हूँ S यहाँ हूँ गोटे वृत्त यहाँ हूँ गोटे वृत्त यहाँ ये जो बड़ वृत्त मनकर यहाँ S1 सान वृत्तटा हूँ S2 बड़ वृत्तर केन्द्र हूँ ये मनकर रहा है सान वृत्तर केन्द्र किए रहा ना ये रहा मो कथा भल कि बुझ बुझीपाच ना बुझीपान बड़ वृत्तर केन्द्र S1 वृत्त यहाँ हूँ O1 माने बड़ वृत्तर केन्द्र O2 हूँ सान वृत्त ता भितर जो केन्द्र वृत्त रहा ता वृत्तर केन्द्र है। तेणुक पिले ये दीटा फर्मूला तुम मन रख मुझे तुमको पिले बताऊँगी है जिते बेले वृत्त दीटा परस्पर को स्पर्श करेंगे तांकर देख पिले दुईटी वृत्त ये दीटा फर्मूला मन रख दुईटी वृत्त परस्पर को बहिस्पर्श कले कौन कले पिले बहिस्पर्श कले सेमानंकर केन्द्रद्वय मध्य दूरता केन्द्रद्वय मध्य दूरता कौन हम पिले
ନା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ ସହିତ ସମାନ। କାହାର? ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ ସହିତ ସମାନ। ଯୋଗଫଳ ସହିତ ସମାନ। ଭଲ କି ବୁଝ ପିଲେ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ? ତାମାନେ ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତ ଯଦି ଏମିତି ଛେଦ କଲା ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୟ ଭିତରେ ଦୂରତା କେତେ ହେବ ନା R1 ପ୍ଲସ୍ R2। ବୁଝିପାଇଲ ନା ବୁଝିପାଇଲନି? ବୁଝିପାଇଲ ନା ବୁଝିପାଇଲନି? ବୁଝିପାରିଲି। ସେମିତି ଯଦି ଅନ୍ତଃକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପିଲେ ମାନେ ଯଦି ଭିତରେ ଯଦି ବୃତ୍ତ ରହିଲେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅନ୍ୟର ଭିତରେ ରହିଲା ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ହେଲା ପିଲେ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୟ ଭିତରେ ଦୂରତା କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମାଇନସ୍ କରିଦେବ R1 ମାଇନସ୍ R2 ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଟିକିଏ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ। କ'ଣ କରିବ? ମନ ରଖିବ ହେଲା। ଯଦି ବହିଃସ୍ପର୍ଶ ହେଲା R1 ପ୍ଲସ୍ R2, ଯଦି ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ହେଲା R1 ମାଇନସ୍ R2 ହେଲା। କ'ଣ ହେବ? R1 ମାଇନସ୍ R2। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ପିଲେ ବୁଝିପାଇଲ ନା ବୁଝିପାଇଲନି? ପିଲେ ହେଉଛି ରାଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ଷ। ଭଲ କି ବୁଝ ପିଲେ। ରାଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ଷ କ'ଣ? ରାଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ଷ। ରାଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ଷ ପିଲା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ବା କେଉଁଟା କହିବା? ସାର୍ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉନି। ରାଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ଷ ପିଲେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଏମିତି ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ତାକୁ ଛେଦ କରିଛି ଏମିତି ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁରେ। ମନେକର ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଆଉ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିଛି। ଏଇ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷ ଦେଇକି ଯିବ ଏଇ ଅକ୍ଷଟାକୁ କହନ୍ତି ରାଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ଷ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ପିଲେ? ରାଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ଷ। କ'ଣ? ରାଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ଷ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ରାଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ଷ ପିଲେ ରହିଲା ଏଇ ରାଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ଷ ଉପରୁ ଆମେ ଯେତେ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯେତେ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ ଏଇ ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତ ଉପରୁ କରିବା ସେ ସ୍ପର୍ଶକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ରାଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ଷ ଉପରୁ ଯେତେ ସ୍ପର୍ଶକ ଆମେ ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତ ଉପରକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ହେଲା, ଯେଉଁଠୁ ତୁମେ ଅଙ୍କନ କର ରାଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ଷ ଉପରୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କର ସିଏ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଆସିବ। କ'ଣ ଆସିବ ପିଲେ? ସବୁବେଳେ ସମାନ ଆସିବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ବି ରହିଲା ପିଲେ ଏ ବିଟାକୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ବୃତ୍ତର ଆମେ କହିବା ସାଧାରଣ ଜିଆ। କ'ଣ କହିବା? ସାଧାରଣ ଜିଆ। ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ କହନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜିଆ। ଦୁଇଟାକ ବୃତ୍ତର ସେ ଜିଆ। ତାପରେ ପିଲେ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା ପିଲେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ପାଇବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ପାଇବ 100% ପାଇବ ହେଲା। ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବା କମନ୍ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟସ୍। ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଅଣଛେଦୀ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଅଣଛେଦୀ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସ୍ପର୍ଶକ ହେବ? ଦୁଇଟି ଅଣଛେଦୀ ବୃତ୍ତର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା। ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଭଲ କି ବୁଝ ପିଲେ। ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଦୁଇଟା ଅଣଛେଦୀ ବୃତ୍ତର। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଅଣଛେଦୀ ବୃତ୍ତ ପିଲେ ମନେକର ଇଏ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ରହିଲା ଅଣଛେଦୀ ବୃତ୍ତ, ଇଏ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ରହିଲା। ଦୁଇଟା ଭିତରେ ସ୍ପର୍ଶକ ପିଲେ କେତେ ଆସିବ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ହେଇପାରିବ 1, ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ 2, ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ 3, ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ 4 ହେଲା। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ କେତେଟା ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ପିଲେ? 4ଟା ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ହେଲା। କେତେଟା ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ? ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପିଲେ? ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ ହେଉଛି 4। କେତେ ପିଲେ? 4। କିନ୍ତୁ ଏଇ 4 ଭିତରୁ ପିଲେ 4 ଭିତରୁ ମନେକର ଏଇଟା L1, ଏଇଟା ମନେକର L2, ଏଇଟା ମନେକର L3, ଏଇଟା ମନେକର L4। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲେ 4ଟା ଯେଉଁ ରହିଲା L1 ଆଉ L2କୁ ଆମେ କହିବା ପିଲେ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ। ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ। ଆଉ L3 L4କୁ ଆମେ କହିବା ପିଲେ ତିର୍ଯ୍ୟକ। କ'ଣ କହିବା? ତିର୍ଯ୍ୟକ ପିଲେ ହସେଇ ହେବ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘେଇ ଦେଇଥିଲି, ହସେଇ ହେବ। ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ। ମନ ପିଲା ପିଲେ ତିର୍ଯ୍ୟକ ମାନେ କେଉଁଟା? ଯେଉଁଟା ତେଛା ହେଇକି ଯାଇଛି, କ୍ରସ୍ ହେଇକି ଯାଇଛି ହେଲା। ତିର୍ଯ୍ୟକ ପିଲେ କେଉଁଟା? ନା ଯେଉଁଟା କ୍ରସ୍ ହେଇକି ଯାଇଛି। ବାକି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ, ଯେଉଁଟା ପ୍ଲେନ୍ ସିମ୍ପୁଲ୍ ରହିଲା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ
ସ୍ପର୍ଶକ କ'ଣ ପିଲେ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବୁଝିଗଲା ନା ବୁଝିଗଲାନି ପିଲେ ବୁଝିପାଇଲ ଚାରିଟା ଭିତରୁ ସରଳ କେଉଁଟା ତିର୍ଯ୍ୟକ କେଉଁଟା ନା ଜାଣିପାରିଲନି ମନେକର ପିଲେ ଏମିତି ରହିଲା କେମିତି ରହିଲା ନା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଣଛେଦି କ'ଣ ଅଣଛେଦି ଏଠି ପିଲେ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପିଲେ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପିଲେ 0 କେତେ ପିଲେ 0 ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ନାହିଁ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ କେସ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ମନେକର ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ପିଲେ ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତ ପିଲେ ରହିବ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏମିତିକା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏମିତିକା ହେଲା ଭଲ କି ବୁଝ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏମିତିକା ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଆସୁଛି ଦେଖିଲ ପିଲେ L1 L2 L3 ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଆସୁଛି ପିଲେ ପିଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଆସୁଛି ନା ତିନିଟା ପିଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ ସ୍ପର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା ହେଉଛି 3 କ'ଣ ହେଲା 3 ତାହେଲେ କେତେଟା ସରଳ କେତେଟା ତିର୍ଯ୍ୟକ କେତେଟା ସରଳ କେତେଟା ତିର୍ଯ୍ୟକ ପିଲେ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କେତେଟା ସରଳ କେତେଟା ତିର୍ଯ୍ୟକ ଦୁଇଟା ସରଳ ତିର୍ଯ୍ୟକ ପିଲେ କେତେଟା ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କେତେଟା ପିଲେ ଗୋଟାଏ ହେଲା 4 କେସ୍କୁ ପିଲେ ଯିବା କେଉଁ କେସ୍କୁ ଦୁଇଟା ପିଲେ ସରଳ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତିର୍ଯ୍ୟକ 4 କେସ୍ ହେଉଛି ଯଦି ଭିତରେ ରହିଲା ଯଦି ପିଲେ କେଉଁଠି ରହିଲା ଯଦି ଭିତରେ ରହିଲା କେଉଁଠି ରହିଲା ଯଦି ଭିତରେ ରହିଲା ତାର ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟାଏ ଯଦି ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ହେଲେ ପିଲେ ତାହେଲେ କେବଳ ଗୋଟାଏ ରହିବ କ'ଣ ରହିବ କେବଳ ଗୋଟାଏ ରହିବ ହେଲା କେବଳ ଗୋଟାଏ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କେତେ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ହେଉଛି କେତେ ନା ହେଉଛି 1 ମନେକର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୃତ୍ତ ରହିଲା କ'ଣ ପିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୃତ୍ତ ରହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୃତ୍ତ ରହିଲା ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାନ ବୃତ୍ତ ରହିଲା ଗୋଟେ ସାନ ବୃତ୍ତ ଏମିତି ଲାଗିକି ଅଛି ମୋ କଥା ଭଲ ଲାଗିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାନ ବୃତ୍ତ ଅଛି ହେଲା ତାହେଲେ ସ୍ପର୍ଶକଟା ପିଲେ ଏମିତି କ'ଣ ଏମିତି ତେଛା ହେଇକି ଯିବ ହଁ କି ନା ଆରେ ସ୍ପର୍ଶକଟା ଏମିତି କ'ଣ ହେଇକି ଯିବ ଏଇଟା ମନେକର P ବିନ୍ଦୁ ଭଲ କି ବୁଝ ଏଇଟା ମନେକର ପିଲେ P ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଏଇଟା ମନେକର Q ବିନ୍ଦୁ ପଚାରିଥାଉ ପରୀକ୍ଷାରେ PQର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ କ'ଣ ପଚାରିଥାଉ ପିଲେ PQର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ କ'ଣ ପଚାରିବ PQର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ତାହେଲେ ପିଲେ ଭଲ କି ଟିକେ ବୁଝ ଏଇଠୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେବ ହଁ କି ନା ମନେକର ଏଇଟା ହେଉଛି R1 ମନେକର ଏଇଟା ହେଉଛି R1 ମନେକର ବଡ଼ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ এইটা ছোট বৃত্ত রয়েছে সান ব্যাসার্ধ হ্যাঁ কি না R2 তো এটি হচ্ছে R1 গ্রেটর দেন R2 বড় বৃত্তর ব্যাসার্ধ সান বৃত্তর ব্যাসার্ধ ঠার বড় তো এইটা ভিতরে দূরতা এই যে দূরতা যেহেতু বহিঃস্পর্শী হয়েছি এই যে দূরতা কেতে আসব মনে কর O1 এটি হল O2 তাহলে O1 O2 ভিতরে দূরতা কেতে হব পিলে না হব R1 প্লস R2 পড়িলি এনে পড়িলি কম পড়িলি যদি বহিঃস্পর্শ হব কেন্দ্রদ্বয় ভিতরে দূরতা ব্যাসার্ধ দ্বয়ের সমষ্টি সঙ্গে সমান ব্যাসার্ধর সমষ্টি সঙ্গে সমান মো কথা ভালো কি বুঝ তাহলে O1 O2 কেতে হল R1 প্লস R2 কিন্তু পিলে এই যে R2 কু সমান্তর করি মনে কর আমি এইটি গোটে টাণিলে এম টাণলে তার মানে R2 যাহা এই যে ছোটিয়া খন্ডা মনে কর এটা না কোন দেবা মনে কর দেবা মনে কর O1 O2 এটা মনে কর দেবা মনে কর A বিন্দু দেবা তাহলে পিলে দেখো এই যে R2 O2A বা AO2 পিলে কেতে আসব না এটা লম্ব অঙ্কন করা এটা লম্ব 90 ডিগ্রি এই গোটাক দৈর্ঘ্য যাহা পিলে PQ মধ্যে সেইয়া PQ সেইয়া PQ সহিত সমান্তর করিকি
O2 रु गोटे रेखा अंकन कले सेटा PO1 को ए बिंदु छेद करिवो ताले PQ जेतिकी AO2 मध्य सेतिकी ताले एइठु तक पिले केते आसीबो ना एइठु तक हमर हला होची R2 एइठु तक केते हबो पिले ना एइठु तक माने AO1 केते आसीबो मु कहि दोची AO1 पिले आसीबो R2 फेडाण R1 हबो ना हबोनी देखिलो R2 फेडाण R1 R1 फेडाण R2 हबो ना हबोनी AO1 केते आसीबो R1 फेडाण R2 हैला कौन बो R1 फेडाण R2 तो यहाँ समकोणी त्रिभुज हेले ये जो छोटिया खंडटा केते हला ना R1 माइनस R2 तो समकोणी त्रिभुज A2 केते आसीबो ना कर्णर स्क्वायर ता माने O1 O2 रो स्क्वायर फेडाण AO1 रो स्क्वायर रूट ओवर ता माने एटा हबो R1 प्लस R2 रो स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 रो स्क्वायर रूट ओवर हैला ताले एटा केते आसीबो a प्लस b रो होल स्क्वायर माइनस 4 एटा केते 4ab ता माने 4 R1 R2 रो स्क्वायर ता माने एटा सो 2 R1 R2 रो रूट ओवर हैला ताले PQ रो दैर्घ्य पिले एटा शॉर्ट क्वेश्चन पडियो केमिति क्वेश्चन पडियो मु मध्ये गोटे डिस्कशन करछि तुम जानि परिबो देखिलो कि न बुझी पारलो कि न बुझी पारलो पिले टिके जणा जे सार हम बुझी पाइलुनी परीक्षा रे देइथबो दीटा बुत चित्र देइथबो ओहो कोन हाइगला एटा गोटे बुत आ पाखरे गोटे बुत लागिछि पचाथबो एटा मनकर P एटा मनकर Q पचाथबो PQ केते PQ केते एटा देइथबो एई व्यासार्ध देइछि मनकर व्यासार्ध देइछि एटा देइछि 9 बा 9 छोटो बुतर देइछि 4 क्वेश्चन पचाछि PQ केते ताले बाहर करो PQ केते हिसाब करो PQ हिसाब करो ए छोटो PQ रो दैर्घ्य केते सेटा हिसाब करो क्वेश्चन टा पिले देछि एमति बुत अछि पिले बुतर दीटा स्पर्शक एमति अछि हला दीटा स्पर्शक एमति पिले अछि एटा होछि P एटा होछि A एटा होछि B एटा होछि X एटा देछि C एटा को जोग करि देछि एटा एई कोणटा पिले देछि 42 डिग्री केते डिग्री देछि 42 डिग्री देछि क्वेश्चन पचाछि AXB केते एई कोणटा केते AXB कोण की आईडिया करी कहि परिबो की आईडिया करी परिबो की बुतर केंद्र पिले गोटे कदौछि एटा मनकर बुतर केंद्र O बाकी आईडिया करी कहलो AXB केते आसीबो एठी पिले दीटा लंब अंकन करियो OA OB तमे जानचो पिले स्पर्शक आउ व्यासार्ध भितर कोण केते डिग्री पिले स्पर्शक आउ व्यासार्ध भितर कोण केते डिग्री 90 डिग्री ता माने एई जो बड़ कोणटा 90 डिग्री एई बड़ कोणटा 90 डिग्री ता माने OABP जो चतुर्भुज रहला OABP चतुर्भुज रे पिला माने मो कथा टिके भलो कि बुझु थाओ OABP चतुर्भुज रे पिला माने दीटा 90 डिग्री पळेला आ गोटे 42 पळेला ताले तृतीय कोणटा केते हबो बा AOB कोणटा केते हबो कहलो देखिया के कहबो दीटा 90 डिग्री पळेला गोटे 42 डिग्री पळेला बाकी कोणटा केते हबो ना 90 रु 42 गले 180 रु 42 गले केते अरे पिले 180 रु 42 गले केते ना 180 रु 42 गले होची 138 138 केते 138 हैला 38 ताले रा 138 तापर करिवो तम कहितली केंद्रस्थ कोण ए जो कोणटा पिला आइला एटा जे 138 डिग्री तापर ए कोणटा बाहर करिवो केंद्रस्थ कोण जेति की पिले एटा होची तार आधा 138 रो आधा केते माने ACB 138 रो आधा केते हां 69 भलो कि बुझो 69 हा 69 सर हाँ कौन समीर सर गोटे चतुर्भुजर चारि कोण मिले 180 डिग्री ए सी
बी एक्स ये जो चतुर्भुज पिले रहा सी कोण प्लस एक्स कोण मिसिले 180 विपरीत दुईटा कोण मिसिले 180 डिग्री चतुर्भुज भितर गोटे त्रिभुज गोटे वृत्त भितर जब गोटे चतुर्भुज रहा ये चतुर्भुजर दुईटा विपरीत कोण मिसिले 180 डिग्री आमर यहाँ दीजिए के यहाँ बाहर के 69 ए एक्स बी के हम ना 180 फेडाण 69 के 101 के 111 111 डिग्री बुझीपाल ना किए न बुझीपाल आज्ञा सर